Salam alaikum. في هذه الفيديو غادي نشوفوا ce qu'on appelle l'analyse dimensionnelle وغنجاوبوا على مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول هو quelle est la différence ما بين la dimension و l'unité? À quoi ça sert هاد l'analyse dimensionnelle؟ واش تتحط هاد l'analyse dimensionnelle في البكالوريا؟ شنو هما لي بارتي فاش تتحط l'analyse dimensionnelle في البكالوريا؟ وشنو هما الطبيعة ديال الأسئلة اللي تتحطوا في هاد لابارتي هادي ديال l'analyse dimensionnelle؟ ونذكر بأنه هاد لاناليز ديمونسيونيل راه مهمة جدا سورتو قبل ما تبداو لو كور ديال الفيزيك ديال دوزيام اني باك. يلا فازي غادي نبداو بسكون ابل لا غروندور فيزيك. لي غروندور فيزيك هما لي غروندور اللي التلميذ عرفهم من طرون كومان. اكزومبل لا فريكونس دو نوند مثلا، la force de frottement, le volume d'un solide ou d'un liquide, la masse volumique, etc., la puissance, etc. Donc là, on a des grandeurs. Où est la grandeur? C'est une propriété mesurable, propriété physique d'un phénomène physique ou d'un corps ou d'une substance qui peut être mesurée ou calculée. يعني هاد لي grandeurs كلهم اللي خدامين بهم من الترون كومان كلهم عندهم دي ميزور وديما تتكون اون فالور، مثلا 1 لتر وتتكون اون يونيتي. اذا هاد لا غروندور عندها هاد لونيتي لتر. الا خدينا اون اوتر غروندور مثلا لا هوتور غادي نقولوا هي مثلا 2 متر، حتى هي لي ميزورابل لا هوتور وعندها في السيستم انترناسيونال لونيتي متر. ولا خدينا ليبيسور ولا خدينا مثلا لو غايون دان سيركل حتى هو مثلا تلقاو 1 متر ولا 2 متر ولا 3 متر اكسيتيرا. بريف ولا لونغور ولا لارجور ولا بروفوندور دو نو مثلا، هادو كلهما سو سون دي غروندور فيزيك. علاش؟ لانه ils sont mesurables ou la calculer. Donc on peut la mesurer ou la calculer à partir d'une formule. هاد لي غروندور الى لاحظنا هادو كلهما عندهم في لونيتي في السيستم انترناسيونال لو متر. كلهم هاد لا هوتور ليبيسور لو رايون لو ديامتر لا لونغور لا لارجور ولا لا بروفوندور. هاد لي غروندور كلهما اللي عندهم لا ميم يونيتي تنقولوا بان عندهم لا ميم ديمونسيون. لا ميم ديمونسيون. دونك الفرق ما بين لا ديمونسيون و l'unité هي أن لا ديمونسيون هي toutes les grandeurs اللي عندهم لا ميم unité في السيستم انترناسيونال تنقولوا بأن عندهم لا ميم ديمونسيون. راه حتى هي سي اون بروبريتي اللي مشتركة بالنسبة لي غروندور كاملين اللي عندهم لا ميم unité. إذا مثلا هادو اللي قلت دابا لا هوتور l'épaisseur, la largeur, la longueur, le rayon, le diamètre, la profondeur du mot, هادو كلهما عندهم l'unité في السيستم انترناسيونال لو متر. تنقولوا بأنه عندهم لا ديمونسيون longueur وتنرمزوها من بعد ب L. هادو بحال مثلا لا هوتور عندها لا ديمونسيون L. وهاد لا نوطاسيون اللي تنستعملو غنستعمل من بعد هي تنقولوا نديرو اونتر كروشي. ديما لا ديمونسيون تنديروها اونتر كروشي. تنقولوا بأن لا ديمونسيون ديال لا هوتور سي L، لا ديمونسيون ديال لو غايون سي L، اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك هادو كلهما عندهم لا ميم ديمونسيون. لا بروفوندور مثلا دو مو راه سي L. أي غروندور عندها لونيتي في السيستم انترناسيونال متر، ولكن ممكن نستعملو شي لونيتي أخرى. داكوغ، المايل مثلا ولا الكيلومتر ولا لاني لوميير. هادو كلهما دي زونيتي ديال اون ديستونس. نسيت لا ديستونس باركوري بار ان سوليد مثلا. هاد لا ديستونس لا ديمونسيون ديالها سي لا لونغور. داكوغ. دونك باغ اكزومبل لا لونغور لا هوتور لا ديستونس اكسيتيرا عندهم لا ميم ديمونسيون. وإلا عندنا شي غروندور فيزيك اللي هي لو رابور ديال دو grandeur de même dimension تنقولوا بان il est adimensionné. وغادي ناخذوا المثال ديال ان اونغل. اون سي بان ان اونغل مثلا ان اونغل الفا راه هي سي
le rayon sur l'abscisse curviligne على le rayon un arc de cercle il y a un arc de cercle هكا هاد l'abscisse curviligne وهذا سميتو l'année dernière l'abscisse angulaire العلاقة ما بين S و R و θ هي S égale à R fois θ d'accord donc هاد alpha qui est le rapport ديال S l'abscisse curviligne l'unité ديال هاد S c'est le mètre donc la dimension ديال S c'est longueur la dimension de la rayon c'est la longueur et la longueur c'est 1 تنقولوا بأن la dimension de l'angle alpha égale à 1 تنقولوا بأنها il est adimensionné d'accord et donc la dimension d'une grandeur كيف ما كانت تنديروها entre crochets باش نقولوا بأنه c'est la dimension d'accord مثال ديال لي grandeurs اللي عندنا بزاف ديال لي grandeurs قلنا لي grandeurs كلهما اللي عرفنا من tronc commun اللي عارفين من tronc commun كلهما كاينين ان ensemble de grandeurs اللي عندهم la même dimension يعني غادي نلقاو plusieurs dimensions داكشي علاش غادي نقسموا هاد لي ديمونسيون دي dimensions de base ou des dimensions secondaires هاد لي dimensions de base sont 7 ديال لي dimensions de base اللي عندنا اللي هما la longueur, la hauteur, l'épaisseur, le rayon, l'abscisse curviligne et distance parcourue, ils représentent la même dimension, la longueur. Ou l'unité du système international, il y a le mètre. Le temps, les ondes, le retard temporel, ou l'électricité, la constante de temps, ou la mécanique, le temps caractéristique, la période d'un phénomène مثلا d'une onde la période d'un signal ce sont عندهم la même dimension علاش لان l'unité système international ديالهم كلهم c'est la seconde تنقولوا بانه مثلا la dimension ديال الضوء le retard temporel في les ondes راه هي grand T grand T oui c'est vrai كاينين des dimensions اللي عندهم la même notation بحال مثلا تنقولوا la dimension de la période égale à t الى اخره دونك ديما هاد لي ديمونسيون دو باز تنوصلوا بهذا الشكل هذا كاينه لا ماس كاينه لا تمبيراتور كاينه لا كونتيتي دو ماتيير وكاينه لانتونسيتي دو كورون هادو هما السته اللي غادي نخدموا بهم حنا كاينه اون اوتر ديمونسيون اللي هي لانتونسيتي لومينوز تنرمزوا لها بجي دلتا ولونيتي ديالها سي لو كونديلا اذا لاحظوا لي زونيتي كاينين فقط جوج لي ماجيسكول اللي هما كيلفين مع امبير لي زوتر سون مينيسكول هاد لي زونيتي سورتو لا ماس في لونيتي في السيستيم انترناسيونال لونيتي ديال لا ماس سي الكيلوغرام اذا نعاود نذكر هاد لي ديمونسيون بسته هما اللي تيتسموا لي ديمونسيون دو باز علاش حيت كاينين دوطر ديمونسيون اي غروندور اخرى la dimension d'Elha, on verra bien c'est le produit d'Elhad, les dimensions. Ça veut dire c'est une décomposition de la dimension psta, de base. N'importe quelle grandeur, maintenant, le métal la vitesse. La vitesse, on sait bien la vitesse, c'est une distance à la t, donc la dimension de la vitesse égale à la distance, la dimension de la CL fois t moins 1. Ça veut dire c'est la longueur, c'est une distance liée à la dimension de la longueur. Et là, le temps lié t. وتنقولوا بأنه هاد la vitesse alors maintenant ما كايناش هنايا راه on peut la décomposer en fonction de la les dimensions de base. يعني نتوما فين ما قال لكم donner la dimension d'une grandeur عرفوا بانه راه طلبوا منكم تجبدوها اون فونكسيون ديال هاد 6 ماشي بالضروره كلهم 6 وحده جوج 3 4 اكسيتيرا اون فيغا دي زيكزومبل من بعد ايكواسيون ديمونسيون هذه دابا تتسمى اون ايكواسيون ديمونسيون علاش لان عندنا اون ديمونسيون ايكال لو برودوي ديال اون ديمونسيون دو باز اللي هي لا لونغور مع لانفيرس ديال اون ديمونسيون دو باز اللي هي لو طون. Donc l'équation de dimension est la décomposition des grandeurs physiques. On a un produit de grandeur de base, le longueur, temps, masse, intensité électrique. هادو كلهم هما 6 دونك 7 نورمالمون حنا غادي نخدمو ب 6 ديال دو باز
On verra des exemples. شنو هما دابا les propriétés ديال هاد les grandeurs. Ça veut dire إلا بغيت نجبد la grandeur, la dimension d'une grandeur. مثلا غادي ناخذ un exemple. مثلا ناخذ مثال عندي مثلا une force de frottement قال لكم c'est alpha fois v. Le module d'une force de frottement هي alpha fois la vitesse. قال لكم quelle est la dimension ديال alpha. إذا خصني نورمالمون ولا ناخذ un autre exemple اللي فيه la somme. مثلا on verra في الميكانيك من بعد بأنه y égale 1 demi a t carré plus واحد b fois t plus c. Donc غادي يقول لنا quelle est la dimension de a, quelle est la dimension de b, quelle est la dimension de c. Donc pour cela عندنا des propriétés اللي خصنا نتبعو باش نجبدو la dimension ديال n'importe quelle grandeur. D'accord. La propriété الاولى هي il عندي la somme ديال deux dimensions. Ça veut dire on ne peut sommer ou la soustraire que les grandeurs de même dimension. ما يمكنش تلقى une dimension A égale à une dimension plus une autre dimension. Donc اللي تتشوف plus ولا moins A égale à B moins C, alors automatiquement la dimension ديال A égale à la dimension ديال B égale à la dimension ديال C. ما يمكنش نلقاو مثلا la vitesse égale à une distance plus un temps. ما يمكنش. علاش؟ لأن هذه la dimension ديالها c'est L T moins 1. La dimension ديال D c'est L ou la dimension ديال T c'est T. Or ما يمكنش نديرو la somme d'après cette propriété. ما يمكنش نديرو la somme ديال deux grandeurs de dimensions différentes. La deuxième propriété, il y a le produit. Il a dit une grandeur est égale à B fois C ou bien A égale à B à la C. D'accord? Dans ce cas-là, la dimension de A, alors il y a la dimension de B fois la dimension de C. Donc, exemple, il a donné l'exemple de la somme de Bila. L'exemple de la somme. Maintenant, خديت y égale à 1 demi a t carré plus bt plus c. D'après la propriété, la dimension de y égale la dimension de a fois t carré. علاش؟ لأن 1 demi c'est un nombre réel. Donc la dimension dima d'un nombre réel égale à 1. Dima. D'accord? Plus égale la dimension de bt égale la dimension de c. D'après cette propriété. Et la somme, alors automatiquement la dimension de l'hna ou la dimension de chaque terme ou la soustraction, ماشي بالضرورة la somme. بالنسبة لهذا لوكا il عندي مثلا f égale à alpha fois v, l'exemple اللي خديت قبيله. Donc d'après cette propriété يقولوا la dimension ديال f égale la dimension ديال alpha fois la dimension ديال v. D'accord. شكون اللي عطاني الحق؟ هاد la propriété الثانية. نشوفوا la troisième propriété هي ديما la dimension إلا لقيناها واحد نقولوا بأنها adimensionnée ولا sans dimension. و généralement les angles راه ils sont adimensionnés ولا les nombres réels راه ils sont adimensionnés. يعني إلا لقيتي شي nombre ناخذ مثال l'énergie cinétique هي 1 demi mv carré. شفتوها déjà l'année dernière. Donc تنقولوا la dimension de l'énergie cinétique هي ما تنديروش هذا 1 demi حيت سي un nombre réel égal à la normalement غادي نديرو la dimension ديال 1 demi fois la dimension ديال m fois la dimension ديال v carré حيت عندي un produit ici و un produit ici ولكن هذه سي 1. donc ما تنديروهاش تنديرو 1 fois la dimension ديال m fois la dimension ديال v carré. نتوما من بعد ما كايناش ديروا هذا واحد ديروا ديريكتومون la dimension ديال m fois la dimension ديال v carré. d'accord. Quatrième propriété, il a un شي fonction sinus ou bien cosinus ou bien tangente ou bien ln. غادي نشوفوا هاد ln و log و exponentielle غنشوفوهم من بعد. غنشوفوهم في المات من بعد. دونك اي حاجه كاينه وسط سينوس ولا وسط كوسينوس tangente ln log exponentielle راه il اوتوماتيكمون اديمونسيوني. علاش؟ حيت سي ان angle. حيت ديما سينوس راه اديمونسيوني براسها. سينوس دان انغل الفا مثلا في ان تريونغل الى عقلتو راه هي لا ديستونس سي لوبوزي ديال لونغل على
على ليبوتينوس باردون على ليبوتينوس. اذا هذا مثلا اذا سمينا ا بي سي راه تنقولوا سينوس الفا هي لا ديستونس ا بي على لا ديستونس بي سي. دونك هاد لا ديمونسيون ديال ا بي سي ال، لا ديمونسيون ديال بي سي سي ال. اذا سينوس براسها سي ا ديمونسيوني. لونغل ديجا شفنا قبيله بانه لونغل حتى هو سي ا ديمونسيوني. علاش؟ لانه سي الا خدينا ان ارك سي اس على ار. اذا اي حاجه كاينه وسط سينوس كوسينوس لوغ لين واكسبونسيال راه ا ديمونسيوني. فين غنحتاجو هادشي؟ مثلا غناخدو مثال عندنا y ايكال سينوس ديال ا اكس ا تي مثلا بلس بي. داكوغ؟ دونك من خلال لي بروبريتي بثلاثه الاولى والثانيه والثالثه غادي نقولوا بان اولا لا ديمونسيون ديال اي سي 1 حيت سي ان سينوس ديريكتومون وحده. ثانيا لا ديمونسيون ديال ا تي بلس بي ايكال en fait la dimension de la t plus b égale à 1. Or la dimension de la somme, donc la dimension de AT égale à la dimension de B égale à 1. علاش؟ حيت عندي une somme ici. D'après la première propriété, la dimension de AT هي la dimension de B هي la dimension de 1 اللي هي 1. وعاوتاني هذه la dimension de A fois la dimension de T égale à 1. D'accord? Or عندي هذا لو برودوي دونك ممكن نجبد لا ديمونسيون ديال A. Donc on verra ça في les exercices من بعد. Une autre propriété هي la puissance. مثلا قبيله عطيتكم l'énergie cinétique هي 1 demi m v au carré. Donc la dimension de l'énergie cinétique هي la dimension de m fois la dimension de v carré. D'après cette propriété, il a dit a à la puissance petite n, la dimension de a c'est a à la puissance petite n. Donc il y a la dimension de m fois la dimension de v au carré. ماشي بالضروره او كاري، ممكن تكون لا racine. مثلا لا racine ديال une grandeur, la dimension de la racine ديال a égale à la racine de la dimension ديال a. حيت la racine c'est 1 demi, c'est la puissance 1 demi. La dernière propriété هي ce qu'on appelle l'équation aux dimensions. Ça veut dire n'importe quelle grandeur اللي كاينه راه ديما تنكتبوها على شكل une grandeur كيف ما بغات تكون. L à la puissance A, longueur, et هذوك les dimensions de base, fois MB, fois TC, ماشي بالضرورة هاد l'ordre, ممكن نبداو ب T, ولا M, ولا L, etc. fois I à la puissance D, fois J à la puissance E, généralement هذه est égale à 1, حيت E égale à 0, بالنسبة لينا في المستوى ديالكم. تيتا عاوتاني سي بوتيت F, نذكر بان هذه سي لا température, fois la n à la puissance g. اذا نتوما ضروري نامبورت كيل غروندور تلقاوها بهذا الشكل هذا. اكيد السؤال دابا اللي غادي يطرح هو كيفاش غادي نجبد هاد لا ديمونسيون ديال اون غروندور. دابا نوريكم الطريقه كيفاش غادي نديرو ونديرو دي زابليكاسيون. قبل ذلك كنشوفو سكون ابيل لاناليز ديمونسيونيل. L'analyse dimensionnelle est l'étude des différentes dimensions des grandeurs physiques et de leurs relations. يعني فين ما خدمت بلي ديمونسيون تتسمى une analyse dimensionnelle. وà quoi ça sert هاد l'analyse dimensionnelle؟ هاد l'analyse dimensionnelle l'intérêt ديالها elle permet de vérifier la validité des équations aux dimensions. Ça veut dire عندك واحد l'équation d'accord بغينا نتاكدوا واش من خلال هاد l'analyse dimensionnelle تنتاكدوا واش il est valable ou pas. مثلا لقيتي une vitesse مثلا ولقيتي ما لقيتيش L t moins 1 donc c'est faux. Elle permet de rechercher la dimension d'une grandeur. عندك une grandeur d'accord وبغيتي تقلب على la dimension ديالها كنستعملوا l'analyse dimensionnelle. On verra la méthode من بعد. rechercher l'homogénéité d'une loi physique. d'accord. اذا حنا غادي نجاوبوا على السؤال شنو هما الطبيعه ديال الاسئله اللي تطرحوا لنا في البكالوريا. ثلاثه ديال لي تيب ديال الاسئله اون فونكسيون ديال هاد لي زانتيري. الاولى هي غيعطيكم اون اكسبرسيون وغادي يقول لكم par analyse dimensionnelle vérifier
l'homogénéité de la relation. Maintenant, نعطيكم une expression ديال V égale à racine de G fois H, avec H c'est une hauteur, ou G c'est la pesanteur, c'est l'intensité de pesanteur. غادي يقول لك غيعطيكم هذه دابا c'est une vitesse ديال une onde mécanique à la surface de l'eau. ما يمكنش تعرفوا نتوما l'expression ديال la vitesse d'une onde, d'accord. ولكن ممكن هما يعطيوكم la vitesse d'une onde وغادي يقول لك فقط par analyse dimensionnelle vérifier l'homogénéité. Chez l'homogénéité, ça veut dire la dimension ديال هذا le côté égale à la dimension de l'autre côté. لان ما يمكنش تكون عندي une égalité ولا dimension ديال هنا ماشي مثلا a égale à b. Alors automatiquement la dimension ديال h اللي درنا في la propriété الاولى هي la dimension ديال b. Donc puisque انا عارف la dimension ديال v اللي هي l t moins 1 تنمشي نقلب على la dimension ديال l'autre côté. الا لقيت l t moins 1 راه il est homogène. الا لقيتي شي حاجه اخرى من غير l t moins 1 تنقولوا بانه la relation n'est pas homogène. ها واحد لو تيب ديال لي كيسيون اللي غادي نجاوبوا عليهم وكاينين في الباك. لا كيسيون الثانيه اولا لا ميثود الثانيه فاش نستعملوا الاناليز ديمونسيونيل غيعطيكم واحد 4 ديال لي زيكسبرسيون ديال لا فيتيس. مثلا يقول لك racine de g fois h. ها la réponse A. La réponse B, V égale la racine de g sur h. La réponse C, V est égal racine ديال h sur g. Ou la dernière, غادي يقول لكم la vitesse égale à g fois h directement. غادي يقول لك par analyse dimensionnelle, quelle est la relation, ou là en utilisant l'équation aux dimensions, c'est la même chose. Imma par analyse dimensionnelle, ou là en utilisant l'équation aux dimensions, trouver la formule ou l'expression juste. يعني وحده من هادو هي اللي juste. Attention ما تستعملوش les unités. ممكن تستعمل حتى les unités باش غير تعرف la formule qui est juste. من بعد في la rédaction tu dois utiliser l'analyse dimensionnelle. يعني في la rédaction ديالك غادي يكون فيهم فقط les dimensions. On verra les exemples من بعد. إذا لو تيب الأولاني ديال لي كيسيون هو غيعطيوك une expression ويقول لك vérifie l'homogénéité. Le deuxième type هو غيعطيوك 4 ديال les expressions ويقول لك فين هي la formule qui est juste par analyse dimensionnelle. Ou la dernière هي غيعطيوك مثلا F égale à alpha fois V. هي la force de frottement égale à alpha fois V carré مثلا. غادي يقول لك par analyse dimensionnelle qu'il est la dimension ou l'unité في système international de alpha. Ça veut dire إلا لقيتي la dimension راه تتستنتج l'unité. D'accord. إذا إما غادي يقول لك par analyse dimensionnelle trouver l'unité de alpha dans le système international. Ou là par analyse dimensionnelle déterminer la dimension ديال alpha. On verra كيفاش غادي نجاوبوا على هاد الاسئله. وراه نذكر بان هاد الاسئله تيتحطوا في الوطني حتى في لي زون. لان جينيرالمون لي زيليف تيظنوا على ان هاد لابارتي ديال الاناليز ديمونسيونيل خاصه بالالكتريسيتي الوغ كو نو تيحطوها في الشيمي يقدروا يحطوها في النوكليير في لي زوند. اون فيرا لي زيكزامبل من بعد. يلا فازي اون فا فير هاد لابليكاسيون الاولى. Quelles sont les unités dans le système international des grandeurs de base L, M, T, I et θ? Donc la première question, L c'est le mètre, M c'est le kilogramme, redouble s'il vous plaît, T c'est la seconde, I c'est l'ampère en majuscule, au θ c'est le Kelvin en majuscule. C'est la première question. La deuxième question. Donner la dimension de l'unité et l'unité de la vitesse, la force, la puissance, la pression d'une charge électrique et d'une charge électrique. نبداو بلا vitesse. Vitesse. Donc, نتوما اش غادي ديروا الا بغيتوا لا ديمونسيون ديال الفيتيس غتمشيو تقلبوا على اون ريلاسيون ماتيماتيك اللي شفتوها ديجا وفيها لا فيتيس مع لي ديمونسيون اللي كنا عارفين دو باز. مثلا عندي دي على دلتا تي en général. Donc, directement implique, et là, puisqu'il y a de la relation, donc la dimension de la vitesse, et il y a la dimension de D, elle a la dimension de T, attention, c'est une différence, delta T à T2 moins T1. وقلنا بأنه قبيله لاحظوا delta T égale à T2 moins T1,
Donc la dimension ديال ديتا تي راه هي لا ديمونسيون ديال تي ديال وحده فيهم حيت لا ديمونسيون ديال هادي هي لا ديمونسيون ديال هادي هي لا ديمونسيون ديال هادي داكوغ دونك غادي نقولوا هي لا فيتيس ايكال لا ديمونسيون ديال ال هي ال سور غران تي وتنكتبوها على شكل ال بوان تي موان 1 اذا حنا كتبنا لا غروندور فيتيس en fonction ديال لي ديمونسيون دو باز نمشيو لا دوزيام فات هادي لا فيتيس نمشيو لا فورس اتونسيون في هاد لا فورس عطاونا جي عطاونا هاد لا دوني هادي ديال جي ايكال 10 متر seconde moins 2 donc on a g égale à 10 mètres seconde moins 2 من خلال l'unité je peux en déduire la dimension donc غادي تقولوا donc la dimension ديال g هي شنو هي لا ديمونسيون اللي l'unité ديال في السيستم انترناسيونال متر سي ال وشنو هي la dimension اللي l'unité ديالها في السيستم انترناسيونال seconde donc c'est t moins 2 donc la dimension ديال g d'après la donnée اللي عطاوني d'après les unités يعني ان ممكن ندوز من l'unité les dimensions وممكن ندوز من les dimensions l'unité داكوغ علاش بالضبط عطاونا جي حيت اون سي بان لو بوا ايكال ام فوا جي حيت خصني نقلب على شي غولاسيون ماتيماتيك اللي فيها لا فورس وفيها هاد جي مازال ملي نديرو الميكانيك في الدوره الثانيه ما كاينلاش يعطيوكم الجي حيت غادي نديرو سكون ابيل لا دوزيام لوا دو نيوتن فيها لا سوم دي فورس ايكال ام فوا سكون ابيلغا لاكسيليراسيون et vous connaissez l'accélération la dimension ديالها دونك غادي نقولو هنا on a donc هذه هي لا ريدكسيون ديما la dimension ديال la force اللي هي P égale la dimension ديال M fois la dimension ديال G qui est égale la dimension ديال M راه هي grand M la dimension ديال G هي L T moins 2 donc la dimension ديال une force هي M L T moins 2 هاي d'accord نمشيو لا بريسيون la pression on sait بان donc غادي نمشيو لا بريسيون on sait بان la force pressante شفتها déjà بان la pression égale à la force على la surface d'accord c'est une force pressante d'accord donc la dimension de la pression il y a la dimension de la force على la dimension de la surface attention qui est égale la dimension de la force لقينا بلا m l t moins 2 ou la dimension de S c'est L carré donc la dimension de la pression est M L moins 1 T moins 2 c'est-à-dire la dimension de la pression j'ai oublié l'unité de la dit il y a le système international c'est le newton donc 1 newton égale 1 kilogramme mètre seconde moins 2 إذا ديما les unités attention حتى هذه راه ديال السيستم انترناسيونال غير تيتسمى secondaire ou la dérivée هادو les unités في السيستم انترناسيونال ديال les dimensions de base إذا أي unité internationale بحال الجول بحال الواط هادو كلهم ce sont des unités dérivées خاصنا نلقاوهم en fonction des unités principales اللي هما كيلوغرام متر سكوند كلفين امبير اكسيتيرا اكسيتيرا هادوك السبعه اللي قلنا قبيله l'unité ديال لا بريسيون في السيستم انترناسيونال هو الباسكال donc 1 pascal égale à 1 kg mètre moins 1 seconde moins 2 نمشيو نشوفو l'autre اللي هي la charge électrique ou la puissance بعدا puissance la dimension de la puissance on sait bien la puissance est égale au travail sur delta T qui est égal à F fois AB donc le travail d'une force l'année dernière c'est F fois AB à la delta T donc la dimension de la puissance et il y a la dimension de F fois la dimension de AB elle a la dimension de delta T directement égale la dimension de F c'est M L T moins 2 je fais là fois L elle a T donc la dimension de la puissance il y a M L carré T moins 3 d'accord donc 1 watt l'unité système international de la pression, c'est 1 watt, est égal à 1 kg, mètre carré, seconde moins 3. D'accord? Troisième question.
ou la charge électrique, pardon, charge électrique, charge électrique. العلاقة اللي ديال لا charge c'est Q est égal à I fois delta T. شفتوها l'année dernière. La charge Q, donc la dimension de la charge Q égale la dimension de I fois la dimension de delta T qui est égale à I fois T. Attention, la dimension de I est I ou delta T est T. Donc 1 coulomb, coulomb est l'unité du système international de la charge, égale à 1 ampère seconde. D'accord? Nous la troisième question. Troisième question. Montre que les unités suivantes correspondent à une seule dimension. يعني غادي نقلبوا على هاد l'unité هادي en fonction des unités de base. Donc 1 newton mètre. شفنا قبيله نيوتن c'est M L T moins 2. حيت 1 newton شفنا قبيله c'est fois L. Donc est égal à 1 M L carré T moins 2. غنمشيو نقلبوا على الاخرى 1 كيلو وات ça veut dire 1 wattheure ماشي بالضروره كيلو لان l'unité 1 كيلو سي 1000 وات اور. وات قبيله شفناه ها هي وات نعاودها 1 وات هي 1 كيلوغرام متر كاري سكوند موان 3. 1 كيلوغرام 1 كيلوغرام attention ici attention خلط هنا لي زونيتي مع اسمو دونك s'il vous plaît, la troisième, pardon, la troisième. قلنا 1 newton mètre égale 1 kg mètre seconde moins 2 fois mètre, qui est égal à 1 kg fois mètre carré fois seconde moins 2. Donc, la dimension est de points, la dimension est M L carré T moins 2. D'accord? La dimension ديال هاد la dimension de l'unité ديالها نيوتن متر. نشوفوا 1 wattheure égale شفنا وات قبيله هو 1 كيلوغرام متر كاري سكوند موان 3. 1 كيلوغرام mètre carré seconde moins 3 fois l'unité du système international de l'heure à la seconde. Donc, tu as 1 kg mètre carré seconde moins 2. D'accord? Alors, il a dit. Donc, la dimension est M L carré T moins 2. Donc, je remarque maintenant que les deux unités correspondent aux deux dimensions, à une même dimension. Nous sur l'application 2. Deux masses ponctuelles M et M' s'attirent suivant la loi d'attraction. La dimension de G en déduire son unité. Donc, on a la rédaction F égale à moins GM M' sur R carré. Donc, la dimension de F, et il y a la dimension de G, attention, moins 1, la dimension de la C1, fois la dimension de M, fois la dimension de M' sur la dimension de R au carré, d'après les propriétés des Schifna. Donc, la dimension de G égale la dimension de F fois la dimension de R au carré, elle a la masse fois la masse prime. Donc, la dimension de G égale la dimension de F, c'est M, L, T-2 fois L carré. Elle a M fois M. Donc, تلقاو G égale مشات واحد M بقات لنا M moins 1 L carré هي L au cube T moins 3. L'unité de G dans SI est H kilogramme moins 1 mètre cube seconde moins 3. Peut-être mètre, oui c'est ça, seconde moins 2, pardon, moins 2. Seconde moins 2. D'accord? Voilà. Application 3. C'est un extrait bien national. Les ondes. Les ondes. الناس اللي تقولوا بان وراه l'analyse dimensionnelle ما كايناش في les ondes هو l'exercice ديال national. قراو l'exercice s'il vous plaît. عطاوكم
une expression de la vitesse d'une onde, وقال لكم qu'il est, on l'a montré par analyse dimensionnelle, بأن هذه la relation elle est homogène. Donc, غادي نقولوا on a la dimension de la vitesse. Alors, on sait bien L t moins 1. Donc, il suffit de chercher la dimension de F à la mu. On sait bien la racine, la dimension de une racine, c'est la racine de la dimension de F, elle a la dimension de mu. Il y a la racine. F, c'est M, L, T moins 2 sur mu égale un quotient de la masse sur la longueur. Masse sur la longueur. Donc, il y a M, L moins 1. D'accord? Donc, il y a la racine carrée. M مشات مع M. هاد L moins 1 تعرفوا غتولي L carré. T moins 2. وش هي la racine de L carré T moins 2? La L T moins 1 qui est égale à la dimension de la vitesse. Donc, la relation est homogène. حتى la rédaction, attention, خاصها نديرو بحال هكا. إلا مشيتو استعملتو les unités, c'est faux. D'accord? علاش أنا قال لك en utilisant les équations aux dimensions ou la para-analyse dimensionnelle. C'est la même question. D'accord? Un dernier exemple, la masse volumique rho, ou la, pardon, deux autres exemples. La masse volumique rho d'un cylindre, vous lisez l'exercice, on trouve x ou y. Donc, on a la dimension de la masse volumique, et il y a la dimension de m à la puissance x, pardon, à la puissance x, et là, la dimension de pi, c'est 1, à dire quand même, fois la dimension de L à la puissance y, fois la dimension de R au carré. D'accord? Donc, x, or, la dimension de la masse volumique, masse sur le volume. Donc, la masse, il y a M, L, moins 3. Et le volume, la dimension de là, c'est L au cube. Il faut que moins 3 égale M à puissance x fois 1. C'est L à la puissance moins y, ou L à la puissance moins 2. C'est M à la puissance x, elle a 1 fois la dimension L à la puissance y fois L au carré. D'accord? Donc, x égale à 1 et moins 3 égale à moins y moins 2. Ça veut dire que y égale à 1. D'accord? moins 1 مشات 2 مع 1 بقات لنا y égale à 1. هذا هو الجواب ديال لا كيسيون. Le dernier exemple, عاوتاني extrait ديال national, عطاونا 4 expressions de la longueur d'onde وقالوا لنا choisir en se basant sur une analyse dimensionnelle l'expression juste. نذكر c'est un extrait ديال national. Donc غادي نمشي نقلب على la dimension. لاحظوا la dimension ديال lambda راه هي L حيت c'est une longueur, on verra غادي تشوفوا نتوما في ليزون بان la longueur d'onde l'unité ديالها في السيستم international هي المتر. وعرفنا بانه اي grandeur l'unité ديال السيستم international متر راه الى une dimension longueur. يعني خصني نقلب على هادو اين وحده فيهم اللي عندها لا ديمونسيون ال. الا مشيت مثلا الاولى لا ديمونسيون ديال ا ال تي سور 2 راه هي ال او كوب. دونك لا ريلاسيون الاولى اي فوس. نمشيو لهادي لا ديمونسيون ديال ا ال سور 2 دي هي ال فوا ال سور ال كي تيكال ا ال. دونك هذه هي اللي جوست. داكور. هذا نقولو دونك لا ديمونسيون ou la relation, pardon, la relation qui est juste. Donc, ما كايناش ديروا الاخرين الا غير عرفتوا ديريكتومون لا فورمول كي جوست ديروها. Donc, la relation juste est lambda égale à L sur 2D. كون درنا la dimension ديال 2L sur AD غنلقاو L moins 1 qui est différente de L. وحتى هذه غنلقاو L moins 1. Voilà. Donc, وصلنا لا فان ديال لا فيديو. نذكر جو في ريزومي داكشي اللي قلت. نفرقوا ما بين لا غروندور فيزيك اون جينيرال. هاد لي غروندور عندهم دي ديمونسيون. توت لي غروندور اللي عندهم لا ميم يونيتي راه عندهم لا ميم ديمونسيون. كاينين 7 ديمونسيون دو باز: longueur, masse, temps, température, intensité électrique, quantité de matière,
مع l'intensité lumineuse. وكل وحده فيهم عندها une unité في السيستم انترناسيونال. L'équation des dimensions هي l'équation اللي تتربط ما بين les grandeurs de base باش نقلبوا على لا grandeur لا dimension ديال une grandeur كيف ما بغات تكون تتسمى équation aux dimensions. كاينين des propriétés ديال هاد l'analyse dimensionnelle. On ne peut sommer, soustraire, comparer que les grandeurs de même dimension. Ça veut dire, là, je fais plus, c'est la même dimension, je fais moins, c'est la même dimension, je fais une égalité, c'est la même dimension. Voilà, j'espère que l'objectif de la vidéo est atteint. Je vous remercie. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam alaikum.